الله وبركاته. داك النهار حطيت لكم فيديو فيه الشرح ديال هذا لو تكست هذا. اليوم غادي ندوزو التمارين. J'observe, je découvre, pardon. Observe le dessin, que vois-tu? Que vois-tu? Sur le dessin, que vois-tu? Sur fond, je vois trois personnes, bien une famille, une table, plein de bonnes choses. Je vois trois personnes, bien une famille, une table, plein de bonnes choses. Un monsieur qui prépare du thé. Un monsieur qui prépare du thé. Selon toi, de quoi va parler le texte? On trouve la bonne réponse. Il va raconter une histoire ou bien il va donner des informations. Il va donner des informations. Il va donner des informations كتعطينا معلومات شامله وعامه على لو تي، على اتاي، الطريقه ديال الاعداد ديالو، شكون اللي كيصاوبو، شنو اللي كنرافقوا به، شحال مره كيتسربى هذا اتاي، وشنو هما الادوات اللي كنستعملوا. يعني كلهم هادو معلومات كاينين في النص. يعني هذا il va donner des informations. Je lis et je comprends. Lis le texte, coche la bonne réponse. Pour préparer le thé, on a besoin de sucre, de thé vert et de menthe. Oui. On prépare le thé à la menthe, toujours loin des invités. Non. On prépare le thé devant les invités. On dispose les verres à thé sur le plateau avec le sucre et la menthe. Non. Le sucre وهذوك عندهم واحد السيرفيس ديالهم سبيسيال باش تحطوا. يعني كل حاجه تتحط في بلاصتها. هما عندهم الطبله ديالهم بوحدهم كيتحطوا. كيف قلنا هنا دو بلاطو رون à 3 pieds. Sur le premier, on dispose des verres gravés et une théière. Sur le deuxième, le thé vert, la menthe fraîche et des morceaux de sucre dans des boîtes. Qui charge, pardon, la quatrième, qui se charge de préparer le thé aux invités. C'est le mari ou la femme qui se charge de cette préparation. Mais c'est le mari ou la femme qui se charge de cette préparation. Non, selon les familles, c'est le mari ou la femme qui se charge de préparer le thé aux invités. D'après le texte, combien de fois on sert le thé aux invités? Selon le texte, on sert le thé aux invités 3 fois. يعني 3 المرات تنعطيوهم اتاي. الا ما عطيتيش الضيف ديالك اتاي 3 المرات راه ما فرحتيش به. هادو هما العادات والتقاليد ديالنا. يعني اتاي عنده القواعد ديالو، خصك تسربيه 3 المرات للضيوف ديالك. Recoupez le titre du texte. ديما لو تيتر دو تيكست هو اللي كيكون هنا، كيكون en gras du thé pour les invités. هذا هو le titre ديال le texte. Le texte est composé de combien de paragraphes? Le texte compose de 4 paragraphes. يعني فيه 4 ديال لي باراغراف. Recoupez les noms de 3 objets qu'on utilise pour préparer le thé. Une bouilloire, une cuillère et des boîtes. Des boîtes اللي فيهم le thé vert ou la menthe fraîche et les morceaux de sucre. Je m'évalue. Qu'est-ce qu'on sert aux invités avec le thé? يعني سير يعني شنو كنحطوا ليهم، ما كنسربيو مع داك اتاي، شنو كنسربيو. كاين هنا on accompagne parfois le thé
de gâteaux au miel, aux amandes et au sésame comme les cornes de gazelle. On accompagne parfois le thé. هذا الجواب على السؤال التاسع. On accompagne parfois le thé de gâteaux au miel, aux amandes, la liaison ما تنساوهاش, et au sésame comme les cornes de gazelle. ندوزو السؤال العاشر. Que font les invités pendant la cérémonie du thé؟ يعني شنو كيديروا حنا شتي لا سيريموني الحفل ديال الشاي. حنا بحال الا كنقدسوا هذيك الجلسه عندها القواعد ديالها. لا سيريموني الحفل ديال الشاي شنو كنديروا؟ هاد لا سيريموني دور ا لونغ مومون حيت كتدوز واحد الوقت طويل فيه. يعني غادي ياخذ لنا داك اتاي غادي ياخذ لنا ساعات وساعات باش نقادو داك اتاي على حقو طريقو باش نعطيو لي زانفيتي. شنو كيديروا لي زانفيتي ديك الساعه؟ كو فون لي زانفيتي بوندون لا سيريموني دو تي؟ pendant la cérémonie du thé, pendant la cérémonie du thé, on échange des informations, on échange des informations et on raconte des histoires. كنعاودو الحكايات ديالنا et on raconte des histoires. هو الجواب. On échange des informations et on raconte des histoires. généralement هذا هو. غادي تلقاو راه حطيت النص شرحته. غادي نحط لكم اللين ديالو في صندوق الوصف. راه شرحته بالعربيه واول مره تنشرحه شرحته بالامازيغيه حتى هي. بالنسبه للناس كاينين الناس اللي كيتعذر عليهم ولا وليدات كيتعذر عليهم انهم يفهموا شي حاجه بالعربيه، خص ضروري تشرحها لهم بالشلحه. وتحيه تحيه كبيره لجميع شرائح المجتمع ديالنا من طنجه حتى للقويره. تنقول لكم مرحبا بكم في القناه ديالي ودعموني وشكرا لكم بزاف بزاف. شكرا.